کلام خدا میں سے آج جو ہم سیکھیں گے، یہ ہم سیکھ رہے ہیں اسرائیل کے دو گھرانوں کا جوڑے جانا۔ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے دو گھرانے جو ہیں وہ ہاؤس آف اسرائیل جو آج یہودی کہلاتے ہیں، اور ہاؤس آف یہودا جو آج یہودی کہلاتے ہیں، اور جو ہاؤس آف اسرائیل ہے وہ آج موجودہ دور میں جو تتر بتر ہو گئے وہ آج جینٹائلز جنہوں نے مسیح کو قبول کیا کرسچنز کہلاتے ہیں، مسیحی نام سے گردانے جاتے ہیں۔ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ جو کلیسیا لفظ ہے، جو اردو کا لفظ ہے، جو کہ انگلش کے اندر جس کو چرچ کہا گیا، وہ یونانی زبان کے لفظ ایکلیسیا سے نکلا ہے اور عبرانی زبان کے لفظ کہیل سے نکالا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ کلیسیا کا جو ان سے وجود ہے، اعمال کی کتاب 7ویں باب میں ہم نے سیکھا کہ وہ جو ہے بیابان کی کلیسیا سے گردانا گیا۔ جب ہم اس واقعہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلیسیا جو ہے اس کا وجود کوئی سینا پہ جون سے ہے، وہ جب خدائے قدوس بنی اسرائیل سے ہم کلام ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے 10 احکام پتھر کی 2 تختیوں پر تحریر کرتے ہیں، اس وقت ممکن ٹھہرتا ہے، اور یہ استثنا کی کتاب ہم نے دیکھا کہ 3 بار اس کا ذکر ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو اسرائیل ہے، جو لفظ اسرائیل استعمال ہوا ہے کلام خدا کے اندر، کلام خدا کے مطابق اسرائیل سے کیا مراد ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لفظ اسرائیل ہے جس کو خدا کی چنی قوم گردانا گیا ہے، اس چنی قوم میں وہ لوگ جو مسیح کے کفارے پر ایمان لے کر آتے ہیں کس طرح سے اسرائیلی کہلا سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم سیکھیں گے اسرائیل کے دو گھرانوں کا جوڑا جانا، اس میں ہم اسرائیل کے لفظ کو کلام خدا کے اندر سے، نہ کہ انسانی ڈکشنری کے مطابق، نہ کہ انسانی سوچ کے مطابق سیکھیں گے۔ ہم جب اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو خدا جو ہے جو اپنی قوم چنتے ہیں تو اسے زیتون کے درخت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ہم کلام خدا کے اندر یرمایہ نبی کی کتاب 11ویں باب میں چلیں گے۔ کلام خدا کے اندر یرمایہ نبی کی کتاب 11واں باب اور اس کی پہلی آیت کو دیکھیں گے، پھر 6 آیت کو دیکھیں گے۔ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، یہ وہ کلام ہے جو یہوہ کی طرف سے یرمایہ پر نازل ہوا اور انہوں نے فرمایا۔ تو یہ جو ہم کلام دیکھ رہے ہیں، یہ یرمایہ نبی پر خدائے قدوس جو ہے وہ جلوگر ہے اور اپنا کلام یرمایہ نبی کو دیتے ہیں۔ یرمایہ 11 باب کی پہلی آیت سے ہم نے سیکھا۔ 6 آیت بیان کرتی ہے، پھر یہوہ نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں ان سب باتوں کی منادی کر اور کہہ کہ اس عہد کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو۔ اب یرمایہ نبی خدائے قدوس کی معرفت یوں بیان فرما رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہوہ خدائے قدوس کیا بیان کر رہے ہیں مجھے۔ 16ویں اور 17ویں آیت بیان کرتی ہے، یہوہ خداوند نے خوش میوہ ہرا زیتون تیرا نام رکھا، انہوں نے بڑے ہنگامہ کی آواز ہوتے ہی اسے آگ لگا دی اور اس کی ڈالیاں توڑ دی گئیں، کیونکہ رب الفاعل نے جنہوں نے تجھے لگایا تجھ پر بلا کا حکم کیا
उस बदी के सबब से जो इसराइल के घराने और यहूदा के घराने में ने अपने हक में की कि बाल के लिए बखूर जलाकर मुझे गजबनाक किया। कलाम खुदा के अंदर से आप देख रहे हैं कि यहूदा का घराना और इसराइल का घराना, जिसे खुदा ने खुश मेवादार हरा जैतून कहलाया, अब उसकी डालियां तोड़ रहे हैं और तोड़ने की वजह बयान की जा रही है क्योंकि दोनों ने, जो इसराइल का घराना है और यहूदा का घराना है, दोनों खुदा के हुक्म से रूबरदानी करते हैं और उनके हुक्म को नाचीज जानते हैं और वो उस जैतूनदार दरख्त से अलहदा कर दिए जाते हैं। अब बहुत जरूरी है कि वो डालियां जो तोड़ दी गई हैं, जो अलहदा कर दी गई हैं, ये दो घराने जो खुदा की जरूरी से बेदखल हैं, इनकी रिडेम्पशन जरूरी है, इनकी रेस्टोरेशन जरूरी है, इनको ग्राफ्ट होना जरूरी है। और ये कैसे मुमकिन होगा, हम कलाम खुदा के अंदर सीखते हैं। हम देखते हैं पैदाइश की किताब में कि जो इसराइल हम नाम बार बार लेते हैं, इसके हम वजूद को देखते हैं कि इसराइल कौन है और ये नाम कैसे वजूद में आता है। हम पैदाइश की किताब 32वें बाब में आएंगे और वहां पे हम 24 से 28वें आयत का मुतालिया करेंगे। ये वाकया पेश से लोग जानते हैं। याकूब जो है, उनकी कुश्ती होती है फरिश्ते के साथ और इस वाक्य को पैदाइश की किताब 32वें बाब में बयान किया गया। 24वें आयत से कलाम खुदा बयान करता है, और याकूब अकेले रह गए और पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उनसे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पौ फट चली। याकूब ने कहा, जब तक तो मुझे बरकत न दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। आप देखते हैं कि इस्राएल के नाम का वजूद और उसके नाम की बुनियाद पैदाइश 32वें बाब की 24 से 28वें आयत में आपको नजर आती है। याकूब जो यित्काक की औलाद है, उनको जो उनसे नाम जो है इस्राएल दिया जाता है। कलाम खुदा से हमें सीखते हैं कि याकूब जो है, उनके 12 बेटे हैं और उनकी नस्ल, क्योंकि उनका नाम अब इस्राएल है, वो इस्राएल की औलाद कहलाते हैं, हाउस ऑफ याकूब कहलाते हैं। इस इस्राएल की औलाद, इस हाउस ऑफ याकूब से खुदा कुदूस उस अहद को जो उन्होंने उनके बाप यित्काक
اور दादा अब्राहम से बांधा उसकी तजदीद करते हैं। बनी इस्राएल अपनी नाफरमानी के बायस उस अहद को रौंदती है, उस अहद को तोड़ती है और वो जैतून खुश मेवादार दरख्त उसकी डालियां तोड़ दी जाती हैं। अब ये डालियां कब तोड़ी जाती हैं? हम इसको देखते हैं कि मिस्र की गुलामी से जब मोशे इस बनी इस्राएल को, जो हौज ऑफ याकूब है, याकूब की औलाद है, इस्राएल की औलाद है, जब वादे की जमीन में पहुंचते हैं, वो वादा जो खुदा कुदूस ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया, फरमाया कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर चलते रहोगे तो ये इस जमीन के हमेशा तक वारिस ठहराए जाओगे, लेकिन अगर तुमने मेरे हुक्म से रुगदानी की तो तुम्हें जो उनसे इसकी सजा दी जाएगी। हम देखते हैं कि ये हाउस ऑफ याकूब, बनी इस्राएल, दो हिस्सों में तकसीम होती है। हम इसके लिए पहला सलातीन 11वें बाब की पहली 5 आयात को देखेंगे। पहला सलातीन 11वां बाब उसकी पहली 5 आयात। कलाम खुदा में बयान करता है, और शोलोमो बादशाह सुलेमान उर्दू में कर दिया गया सोलोमन इंग्लिश में, शोलोमो नाम है, और शोलोमो बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मोआबी, अमूनी, अदूमी, सैदानी और हीती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनके बाबा यहोवा ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ मायल कर लेंगी। शोलोमो इन्हीं के इश्क में दम भरने लगा और उसके पास 700 शहजादियां, उसकी बीवियां और 300 हरमें थी, और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ मायल कर लिया, और उसका दिल यहोवा अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का था, क्योंकि सुलेमान सिदानियों के देवी अस्तरात और मूनियों के नफरती मिल्कूम की पैरवी करने लगा। आप देख रहे हैं कि खुदा कुदूस ने कहा था कि ये वादे की जमीन, अगर तुम मेरे अहकाम की पैरवी करते रहोगे तो ये हमेशा नस्ल दर नस्ल तुम्हारा मुल्क रहेगा। और शोलोमो के दौर में, शोलोमो जो है अपनी नफरत अंगेज कामों के सबब से खुदा कुदूस के हुक्म की नाफरमानी करता है, और इसी सबब से ये बनी इस्राएल, हाउस ऑफ याकूब, अब दो हिस्सों में तकसीम होने को है। पहला सलातीन 11वां बाब, जब आप इसकी 9 से 13वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो आपको कलाम खुदा यूं सिखाता है, और यहोवा शोलोमो से नाराज हुए
کیونکہ اس کا دل یہوہ اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اس سے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، اور اس نے وہ بات نہ مانی جس کا یہ حکم یہوہ نے دیا تھا۔ اس سبب سے یہوہ نے شلومون کو کہا، کیونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا، تو وہ بھی تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا، پھر سلطنت کو نہیں چھین لوں گا بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہونے کو ہے۔ اسرائیل کو آپ نے دیکھا، اسرائیل کے وجود کو جانا، اس کی بنیاد کو آپ نے سیکھا بائبل کے مطابق کہ یعقوب کو اسرائیل کا نام دیا گیا اور اس کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور مصر کی غلامی سے نکل کر وعدے کی زمین میں داخل ہوتی ہے۔ جو جب شلومون خدا کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے تو خدا قدوس بتاتے ہیں کہ سزا کے طور پر بنی اسرائیل کے اب 2 ٹکڑے کیے جائیں گے۔ جو ناردرن پارٹ ہے، جو 10 قبائل پر مشتمل ہم نے سیکھا، وہ ہاؤس آف اسرائیل کہلاتا ہے، اور جو 2 قبیلے، یہودا کا قبیلہ جس میں بنیامین کا قبیلہ شامل کیا گیا، اور ہم نے سیکھا لاوی اور دان کے لوگ بھی کچھ شامل تھے اس میں، وہ ہاؤس آف یہودا کہلائے۔ ہم اسی پہلا سلاطین 11 باب کی 26 سے 32 آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، پہلا سلاطین 11 باب 26 سے 32 آیت، اور سریدا کے افرائیمی نبات کا بیٹا یروبعام جو شلومون کا ملازم تھا، خدا قدوس نے کہا تھا کہ میں تیرے خادم کو دوں گا، اور اب آپ دیکھ لیں اس خادم کا ذکر ہو رہا ہے، اور سریدا کے افرائیم کے قبیلے سے ہے وہ، نبات کا بیٹا یروبعام جو شلومون کا ملازم تھا، اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی سوا تھا، اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا، اور بادشاہ کے خلاف اس کے ہاتھ اٹھانے کا یہ سبب ہوا کہ بادشاہ ملوں کو بناتا تھا اور اپنے باپ داؤد کے شہر کے رخنا کی مرمت کرتا تھا، اور اشک یروبعام ایک زبردست سورما تھا، اور شلومون نے اس جوان کو دیکھا کہ محنتی ہے، سو اس نے اسے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنا دیا۔ اس وقت جب یروبعام یروشلم سے نکل کر جا رہا تھا تو سیلانی اخیا نبی اسے راہ میں ملے، اور اخیا ایک نئی چادر اوڑے ہوئے تھے، یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے، سو اخیا نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے 12 ٹکڑے پھاڑے، اور اس نے یروبعام سے کہا کہ تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے، کیونکہ یہوہ اسرائیل کے خدا
यूं कहते हैं कि देख मैं शोलमों के हाथ से सल्तनत छीन लूंगा और 10 कबीले तुझे दूंगा, लेकिन मेरे बंदा दाऊद की खातिर और यरूशलेम यानी उस शहर की खातिर जिसे मैंने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन लिया है, एक कबीला उसके पास रहेगा। आप देखते हैं कि बनी इस्राएल के 2 हिस्से, 10 का एक हिस्सा और 2 का एक हिस्सा। 10 कबाइल नॉर्दर्न किंगडम कहलाए, हाउस ऑफ इस्राएल कहलाए। इसको आप पहला सरतीन 12 बाब 21वीं आयत, यिर्मयाह नबी की किताब 31-31, इनको हाउस ऑफ यूसुफ भी जो से कलाम खुदा में गर्दाना गया है, ये पहला सरतीन 11वें बाब की 28वीं आयत में है। इनको सामरिया से भी गर्दाना गया है। होशे नबी की किताब 7वें बाब पहली आयत 8वें बाब 5वीं छठी आयत 13वें बाब की 16वीं आयत में है। और इनको इफ्राइम से भी गर्दाना गया है, हाउस ऑफ इस्राएल को। और ये होशे नबी की किताब 4 बाब की 17वीं आयत, 5वें बाब की 3री और 7वें बाब की पहली आयत में मिलता है। अब ये 2 का कबीला जो यहूदा का कबीला है और जिसमें बिन्यामीन के लोग शामिल हैं, बिन्यामीन का कबीला उसमें दाखिल है, ये हाउस ऑफ यहूदा कहलाते हैं। इसके लिए रखबेआम जो उनसे वो इनका बादशाह कहलाता है। और जो है ये दोनों जो उनसे हैं कबाइल, बावजूद के अब ये टूट चुके हैं, ये दोनों कबाइल अपनी नाफरमानी से बाज नहीं आते, खुदा के हुक्मों को रद्द करते हैं, पामाल करते हैं। उस अहद को जो खुदा कुदूस ने उनके बाप दादा से बांधा रद्द करते हैं। और खुदा कुदूस के हुक्मों को रद्द करने की बिना पर ये दोनों हिस्से गुलामी में भेज दिए जाते हैं। हम इस्तिश्ना की किताब 28वें बाब में आएंगे। इस्तिश्ना की किताब 28वां बाब और उसके हम 15वीं आयत को देखेंगे और देखेंगे कि खुदा के हुक्मों को रद्द करने का नतीजा क्या होगा। इस्तिश्ना की किताब 28वें बाब की 15वीं आयत जो बयान करती है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि यहोवा अपने खुदा की बात सुनकर उनके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। 28वें बाब में आप देखेंगे 15वीं आयत से वो तमाम लानतें खुदा के हुक्म की नाफरमानी के नतीजे में जो बयान की गई हैं, वो हर उस शख्स का हिस्सा ठहराया गया है जो खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करता है। हम इस्तिश्ना 28वें बाब की 36 और 37वीं आयत को देखते हैं और हम देखते हैं कि बनी इस्राएल को क्या कहा जा रहा है। फरमाया जा रहा है, यहोवा तुझको और तेरे बादशाह को जिसे तू अपने ऊपर मुकर्रर करेगा एक ऐसी कौम के बीच में ले जाएगा जिसे तू और तेरे बाप दादा जानते भी नहीं, और वहां तू और मबूदों की जो महज लकड़ी और पत्थर हैं इबादत करेगा। और उन सब कोनों में जहां जहां यहोवा तुझको पहुंचाएंगे तो बाइस से हैरत और ज़र्ब मिसल और गश्त नुमा बनेगा। आप देखते हैं कि जब ये दोनों
قبائل دونوں حصے، ہاؤس آف اسرائیل 10 قبیلے اور ہاؤس آف یہودا 2 کا قبیلہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس نافرمانی کے نتیجے میں ان کو دوسری اقوام میں تتر بتر کر دیا جاتا ہے، اور یہ ان دیوتاؤں کی اپرستش کرتے ہیں۔ کلام خدا کے اندر 64ویں آیت میں بیان ہے، اور یہ ہوا تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کریں گے، وہاں تو لکڑی اور پتھر کے اور معبودوں کی جن کو تو یا تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں پرستش کریں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کلام خدا کی ایک ایک بات سچائی پر مبنی ہے۔ یہ دونوں قبائل اپنی نافرمانیوں کے باعث غیر اقوام کی سیری میں بھیجے گئے، اور انہوں نے پتھروں اور لکڑوں کے بتوں کی پوجا کی۔ ان کو خدا قدوس نے جو ہے وہ تتر بتر کیا۔ آج وہ 10 قبائل جو ناردرن قبیلہ کہلاتا ہے، جو ناردرن کنگڈم کہلاتا ہے، جو دا ہاؤس آف اسرائیل کہلاتا ہے، انسان کی نظر میں اپنی شناخت کھو بیٹھا، انسان کی نظر میں وہ فنا ہو گیا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک تتر بتر کر دیا گیا۔ انہوں نے ان خداؤں کی پوجا کی جن کو ان کے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے۔ آج آپ نگاہ دوڑائیں، آپ کو نظر آئے گا آج بھی وہ لوگ جو دنیا کے حصوں میں تتر بتر کر دیے گئے، آج بھی وہ پتھر کی مورتیاں اپنے گھروں میں، لکڑ کی مورتیاں اپنے گھروں میں رکھے بیٹھے ہیں، اپنی ناسمجھی کے باعث، اپنی لا علمی کے باعث آج بھی ان مورتیوں کی پرستش ہو رہی ہے، تعظیم ہو رہی ہے۔ کلام خدا کا ایک ایک حرف اپنی جگہ سچائی کی بنیاد رکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دوسرا سلاطین 17 باب کی جب 7 سے 23 آیت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 10 کا قبائل ہے جسے ہاؤس آف اسرائیل کو ڈانا گیا، یہ شاہ سور کی سیری میں جاتا ہے اور اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے، اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پراگندہ کر دیا جاتا ہے۔ 2 کا قبائل جو صدرن کنگڈم کہلاتا ہے، جو یہودا کا قبیلہ کہلاتا ہے، جس میں بنیامین کا قبیلہ شامل کیا گیا، جس کے اندر لاوی ہیں، جس کے اندر دان کے کچھ لوگ ہیں، وہ باس نہ آئے، انہوں نے اپنی بہن کے حال کو اس سے عبرت ناز پکڑی، خدا قدوس کی نافرمانی کرتے رہے، ان کو شاہ بابل کے سیری میں بھیج دیا گیا۔ آپ یرمیہ نبی کی کتاب 25 باب کے اندر اس کو دیکھتے ہیں، ان کو 70 سال تک خدا قدوس جو ہے وہ اپنے سے جدا کر دیتے ہیں، وہ بابل کی سیری میں رہتے ہیں، اور ان میں سے ان 70 سالوں کے بعد ان کا بقیہ جو ہے وہ اس وعدے کی زمین میں خدا قدوس واپس انہیں لے کر آتے ہیں۔ کسی بھی لمحے
यहूदा का कबीला अपनी शनाख्त नहीं खो पाता, वो वापस आते हैं। और आज जिन्हें आप यहूदी गर्दानते हैं, आप इसलिए उन्हें यहूदी गर्दानते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहूदा के कबीले से थे, और उस कबीले को खुदा ने महफूज रखा और उनको खुदा कुदूस वापस लाए। और कलाम खुदा जब अज़रा नबी और नहमिया नबी के दौर में वो वापस आते हैं तो वो यहूदी गर्दाने जाते हैं। हम इसके लिए अज़रा की किताब 2 बाब में आएंगे। अज़रा की किताब 2 बाब, और हम देखेंगे उसकी अज़रा नबी की किताब 2 बाब और उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। कलाम खुदा यूं सिखाता है, ये सीरी से वापस आने वालों की फहरिस्त है। मुल्क के जिन लोगों को शाह बाबर नबूकदनेस्सर बाबर को ले गया था, उन असीरों की सीरी में से वो जो निकल आए और यरूशलेम और यहूदा में अपने अपने शहरों को वापस आए, ये हैं। और उनका आगे दूसरी आयत में आप जिक्र पढ़ते हैं, तो आपको यहां से पता चल रहा है कि कौन लोग वापस आ रहे हैं। इसी तरह अज़रा नबी की किताब 5वें बाब में आएंगे हम, और 5वें बाब की भी हम जो उनसे वो पहली आयत को देखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है कि नबी यानी हजी नबी और ज़करिया बिन अदू उन यहूदियों के सामने जो यहूदा और यरूशलेम में थे नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के खुदा के नाम से उनके सामने नबूवत की। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाज़े तौर पे जो आज आप यहूदी लफ्ज बोलते हैं, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लोग जो शाह बाबर की सीरीज से वापस आए, अपनी शनाख्त उन्होंने ना खोई, उनको कलाम खुदा यहूदी कहता है। कलाम खुदा के अंदर हम नहमिया नबी की किताब में भी आएंगे और पहले बाब में आएंगे। नहमिया नबी की किताब नहमिया कहा जाता है उमूमी तौर पे, लेकिन ये नहमिया नबी है इब्रानी ज़बान में। नहमिया नबी की किताब पहला बाब और पहली 2 आयत को देखें तो वहां पे पता चलता है, 20वें बरस किस्लेव के महीने में जब मैं कैसे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और सीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। तो कलाम खुदा के अंदर आपको इन 2 हवालों के अंदर ये सीखने को मिलता है कि आज वो लोग जो यहूदी कहलाते हैं, ये लोग इसलिए यहूदी कहलाते हैं क्योंकि ये यहूदा के कबीले से थे और ये बाबल की सीरी में गए, अपनी शनाख्त ना खोई और 70 साल के बाद वापस यरूशलेम में आते हैं। आप देखते हैं यही यहूदा का कबीला जो इस्राएल के अंदर अब मौजूद है और मसाया के वक्त मौजूद था, इन्हीं यहूदियों को जो उनसे रोमन्स जो उनसे हैं वो तितर बितर करते हैं, और पूरी दुनिया में ये लोग भी जो उनसे वो फैला दिए जाते हैं, तितर बितर कर दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कभी भी किसी भी लम्हे ये अपनी शनाख्त नहीं खो पाते। अब यहाँ पे सवाल जो हमें सीखने को मिलता है कि यहूदी कौन है और इस्राएली कौन है, तो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है कि इस्राएली वो है जो इस्राएल की औलाद है। और इस्राएल कौन है? याकूब को खिताब दिया गया।
تو याकूब की तमाम औलाद जो कि 12 कबाइल हैं उन्हें इसराइली कहा जाता है। और इसराइली जो उनसे हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं। द हाउस ऑफ इसराइल 10 कबाइल नॉर्दर्न किंगडम, और द हाउस ऑफ यहूदा 2 कबाइल जिसमें यहूदा और बिन्यामीन का कबीला है, सदर्न किंगडम। सदर्न किंगडम जो उनसे वो वापस आती है और वो यहूदी कहलाते हैं। और रोमन्स के दौर में दूसरी हैकल की जो सी बर्बादी के वक्त रोमी उनको उनके मुल्क से बेदखल करते हैं और वो पूरी दुनिया में तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी शनाख्त नहीं खो पाते। आज जो यहूदी है वो इसराइली भी है क्योंकि वो इसराइल की औलाद में से हैं। तो तमाम के तमाम यहूदी इसराइली हैं, लेकिन तमाम के तमाम इसराइली यहूदी नहीं है। तो जब आपको उमूमी तौर पे जब आप जैसे ही आप कलाम खुदा के पुराने अहदनामे में आते हैं और किसी शख्स से कहते हैं क्या है हम पुराने अहदनामे को सीखते हैं या उन्हें 10 काम की तरह लेके चलते हैं, तो फौरन आपको यहूदी कह दिया जाता है। तो आप यहूदी कलाम खुदा के मुताबिक नहीं है। यहूदी वो है जो कि यहूदा के कबीले से है, जबकि इसराइली वो है जो इसराइल की औलाद में से है। और इसराइल की औलाद के जो 10 कबाइल है वो पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर हुए और अपनी शनाख्त खो बैठे, और उन्हीं लोगों में से जब मुनादी की गई और मसीह का कफारा जो उनसे है उस पर ईमान लाए तो वो इसराइली कहलाए। तो आज आप इसराइली तो होते हैं कफारे के सबब से, क्योंकि इसराइल को जैतून का दरख्त कहा गया था, यहूदा को जैतून का दरख्त नहीं जाना गया था। और अगर जैतून का दरख्त यहूदा को गटान दिया जाता तो आप कभी भी उस जैतून के दरख्त में पैवस्त ना हो पाते। आप पैवस्त हुए हैं इसराइली होने के सबब से, और इसराइली आप इस वजह से हैं क्योंकि आपने मसीह के कफारे पर ईमान आप लेकर आए हैं। हम जो उनसे देखते हैं नॉर्दर्न किंगडम को, हम आज इसका थोड़ा सा सौर करेंगे। कंप्लीट आज इसराइल को जो है वो नहीं कंप्लीशन करेंगे, थोड़ा सा इसको और हम देखेंगे कि नॉर्दर्न किंगडम जो सी है, यहूदा का कबीला तो 70 साल की सीरी के बाद वापस आ गया, शिनाख्त उनके नाम जो सी मिट सकी। इवन हैकल की दूसरी हैकल की बर्बादी के बाद भी जब वो पूरी दुनिया में तितर बितर हुए तब भी शिनाख्त उनकी बाकी रही। और आज जो वापस आए हैं लोग इसराइल के इलाके में, जिनको इसराइली कहा जाता है, वो बेसिकली यहूदी है, पेशतरिस्तान का यहूदी है, जबकि बाकी कबाइल भी आप आहिस्ता आहिस्ता खुदाए कुदूस जमा कर रहे हैं। लेकिन वो जो 10 कबाइल थे जो शायद सूर की सीरी में गए, जिन्हें खुदाए कुदूस तलाक दे देते हैं, अपने लोग कहने से इनकार कर देते हैं, इंसान की नजर में तितर बितर हो जाते हैं, उनकी शनाख्त खत्म हो जाती है, वो उस जैतूनदार दरख्त से काट दिए जाते हैं। और आपने इसको देखा, हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर से कि इनकी जो जजमेंट है, ये 10 कबाइल की जजमेंट होशिया नबी की किताब के अंदर हम देखेंगे। अमूमी तौर पे होशिया नबी कहा जाता है, होशिया नबी नहीं है, होशिया नबी है। हम होशिया नबी की किताब और हम उसके पहले बाब में आएंगे। होशिया नबी की किताब पहला बाब, और हम जो आयत देखेंगे दूसरी से तीसरी आयत देखते हैं। कलाम खुदा
खुदा कुदूस की मार्फत होशे नबी से यूं मुखातिब है। जब यहोवा ने शुरू में होशे की मार्फत कलाम किया तो उसको फरमाया कि जाएं एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद अपने लिए लें, क्योंकि मुल्क ने यहोवा को छोड़कर बड़ी बदकारी की। बस उन्होंने जाकर जुमर बिन्त दिबलाइम को लिया, वो हामला हुई और बेटा पैदा हुआ। आप देखते हैं कि खुदाए कुदूस होशे नबी की मार्फत उस नौदन कबीले जो 10 कबाइल पर मुश्तमिल है, जो हौज़ ऑफ इसराइल कहलाता है, उसकी सजा मुकर्रर करने को है। खुदाए कुदूस कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने बदकारी की है, जिना किया है, आप जाएं और एक ऐसी औरत से ब्याह करें जो बदकार है और उससे बदकारी की औलाद पैदा होगी। हम देखते हैं 4, 6 और 9 आयत में 3 बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। 4 आयत बयान करती है, 3 आयत से आप देखें तो वहां पे लिखा है, बस उसने जाकर जुमर बिन दुबलाइम को लिया, वो हामला हुई और बेटा पैदा हुआ, और यहोवा ने उससे कहा उसका नाम इज़राइल रखे, क्योंकि मैं अनकरीब ही याकूब के घराने से इज़राइल के खून का बदला लूंगा और इस्राएल के घराने की सल्तनत को तमाम कर दूंगा। इसी तरह 6 आयत आप देखें तो एक बच्चा जो उनसे आपको पता चला इज़राइल है। 6 आयत बयान करती है, और वो फिर हामला हुई और बेटी पैदा हुई, और यहोवा ने उसे फरमाया कि उसका नाम वो हामा रखें, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर रहम ना करूंगा कि उनको माफ करूं। और 9 आयत बयान करती है, 8 में देखें तो एक और बेटा पैदा हो रहा है। 9 आयत में बयान हो रहा है, और उसने फरमाया कि उसका नाम लोएमी रखें, क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं हो और मैं तुम्हारा नहीं हूंगा, बनी इस्राएल को बहाल मैं तुम्हारा नहीं हूंगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि 3 नाम हैं। एक इज़राइल है जो होशे नबी की किताब 4 बाब में है, एक रुहामा है जो होशे नबी की किताब पहला 6 आयत में है, और एक लोआमी है जो होशे नबी की किताब पहला बाब 9 आयत में है। इज़राइल को जब आप देखते हैं तो इज़राइल ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज, इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 3157 है। आप H3157 डालेंगे तो इज़राइल आपको निकल आएगा। इज़राइल जो नाम है जो खुदा कुदूस देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि इज़राइल 2 इब्रानी अल्फाज पे मुश्तमिल है। एक लफ्ज है इब्रानी ज़बान का ज़ाराफ, और दूसरा लफ्ज है एल। ज़ाराफ का मतलब है, ये ज़ाराफ जो है ये इब्रानी ज़बान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 2232 है, और एल जो है ये 410 है। जब आप इसको देखते हैं, ज़ाराफ का मतलब है टू सो और स्कैटर। जब आप बीज को बोते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे फैलाते हैं, फेंकते हैं। और एल का मतलब है खुदा। तो इस्राएल का मतलब है, जब आप इनको जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा इनको अपने दरमियान से फेंक देंगे। The God will so will scatter them। इस तरह जो नाम दूसरा दिया गया लो रुहामा। अब ये लो रुहामा भी जो है
یہ عبرانی زبان کے 2 لفظوں پہ مشتمل ہے. لو روحامہ جو ہے اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس ہے 83819 اور یہ 2 لفظوں پہ مشتمل ہے، لو پہ اور روحامہ پہ. لو جونس ہے اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس ہے 3808 اور اس کا مطلب ہے نو یا نوٹ، اور روحامہ کا مطلب ہے مرسی، فضل، رحم. تو لو روحامہ اس لیے رکھا گیا کہ خدا قدوس نے فرمایا کہ اب سے میں بنی اسرائیل پہ، ان 10 قبائل پہ رحیم نہیں ہوں گا. اور جو تیسرا نام دیا گیا لوامی، اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس 3818 ہے اور یہ سملرلی پہلے 2 لفظوں کی طرح، 2 ناموں کی طرح 2 الفاظ پہ مشتمل ہے، لو پہ اور آمی پہ. لو ہم نے سیکھا اس کا مطلب نہیں ہے، اور آمی کا مطلب ہے لوگ. تو خدا قدوس نے بتایا کہ یہ میرے لوگ نہیں ہوں گے. اور شیعہ نبی کی معرفت خدا قدوس نے بنی اسرائیل کے لیے پیشن گوئی کی کہ میں انہیں اپنے بیچ میں سے دور کر دوں گا، ان کے اوپر رحم نہ کروں گا، اور یہ میرے لوگ نہیں ٹھہریں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ ناردرن کنگڈم جو 10 قبائل پر مشتمل ہے، خدا قدوس اس پیشن گوئی سے بنی اسرائیل کی سزا کا تعین کر دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہاؤس آف یعقوب ہے، یعقوب کی نسل، یعقوب کا قبیلہ 12 بیٹوں پہ مشتمل ہے، اور خدا قدوس ان سے عہد باندھتے ہیں اور اس عہد کو یہ قبیلہ توڑتا ہے، اور اس عہد کے توڑنے کے نتیجے میں خدا قدوس جو ہے اپنے وعدے کے مطابق جو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تم میرے حکموں کو نہیں مانو گے تو وہ سب لعنتیں تم پر آئیں گی. اور ان لعنتوں کو آپ نے استثنا کی کتاب میں دیکھا. انہیں کہا گیا کہ تمہیں میں دنیا میں تتر بتر کر دوں گا، تم ان معبودوں کو پوجو گے جن کو تمہارے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے. اور آپ نے دیکھا کہ ان معبودوں کی پرستش کی گئی، ان بتوں کو جو لکڑ اور پتھر سے تیار کیے گئے، ان کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے بعد خانوں کے اندر رکھا گیا، اور ان سے خدا قدوس کو غصہ دلایا گیا. آپ نے دیکھا کہ یہ وہ عہد جو خدا قدوس کو اس سینہ میں باندھتے ہیں، یہ وہ کلیسیا ہے، بیابان کی کلیسیا، جہاں پہ ان سے عہد باندھا گیا، اور وہاں پہ انہیں کہا گیا کہ میں نے تمہیں باقی لوگوں میں سے اپنے لیے چن لیا ہے. اور آج انہی لوگوں کو جب وہ خدا قدوس کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے حکموں کو ناچیز جانتے ہیں، تو اس سزا کے وہ حقدار ٹھہرائے جاتے ہیں جس سزا کا ذکر کیا گیا تھا. اور خدا قدوس کہتے ہیں کہ آئندہ سے تم میرے لوگ نہیں ٹھہرو گے، میں تم پر رحم نہیں کروں گا. ہم آج اس کو یہیں تک رکھیں گے. ہم اس کے بعد اگلا حصے میں دیکھیں گے کہ یہودا کا قبیلہ گو کہ وہ بھی جو ہے غلامی میں بھیجا جاتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی کسی بھی لمحے نہ خدا قدوس انہیں طلاق دیتے ہیں، نہ خدا قدوس انہیں اپنا لوگ کہنے سے گریزاں ٹھہرتے ہیں.
بلکہ وہ خدائے قدوس کی زور باوزو کے باعث، رحم کے باعث، فضل کے باعث دوبارہ اس وادی کی زمین میں لائے جاتے ہیں۔ کیوں لائے جاتے ہیں؟ کیا وہ ریزن ہے؟ کیوں نہیں انہیں طلاق دی گئی؟ کیا یہ جو 10 قبائل تھے جن کو نکال دیا گیا، جنہیں اپنا کہنے سے انکار کر دیا گیا، کیا ان کے لیے معافی نہیں ہے؟ ہم اس کو اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ ہم سیکھیں گے کہ یہ وہ 10 قبائل کس طریقے سے، جو اسرائیل ہیں، یہودی نہیں ہیں، اسرائیلی ہیں، یہ کس طریقے سے واپس آتے ہیں، اور کیوں جو سا ہے کرسچنز جو سے انہیں کہا جاتا ہے۔ ہم یہ حصہ جو سے اگلی دفعہ مکمل کریں گے رب الجلیل کے نام سے، اور اس کے بعد ہم کہ یہ کس طرح دو حصے مل پائیں گے، ان کے ڈفرنس کو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک حصہ جو ہے وہ شریعت پر تو عمل کر رہا ہے، حکموں کو تو مان رہا ہے، لیکن کفارے کا انکار کرتا ہے۔ دوسرا کفارے کو تو قبول کر بیٹھا ہے لیکن شریعت سے انکاری ہے۔ ہم اس موضوع کے اندر شریعت اور فضل، اس کو خدا قدوس نے چاہا کلام سے سیکھیں گے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ کلام خدا شریعت کو کیسے بیان کرتا ہے اور فضل سے کلام خدا کی کیا مراد ہے۔ خدا قدوس اپنے ہر بندے کو جو ان کے حکموں کے آگے اپنے سر کو خم کرتا ہے، ان کے حکموں کو اپنی زندگی کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے، ان پر عمل کرنا چاہتا ہے، اپنے پاک روح سے اسے قوت دیں تاکہ ہم سب خدا قدوس کے فضل کے اندر رہ کر ان کے نام کو جلال دے سکیں۔ آمین۔